Oke, kemudian kalau ingin menanyakan marga, kalau marga pakainya apa? Bojau. Hmm? Marga atau nama keluarga pakainya? 姓 Sing, 对呀，sing，我 sing bla bla bla. Nah, 您贵姓 kalau untuk bertanya. Tadi kalau untuk nama lengkap pakainya Ciao. Ya, Jiao. Oke, 很好, Jiao. Kemudian kita belajar makanan dan minuman. Masih ingat kalau Laushe mau bilang saya mau makan pangsit, 我要吃螃蟹。饺子. Pangsit 饺子, 我要吃饺子. Oke, saya mau makan mie. 我要吃面 我要吃面 atau 我要吃面条. Nah, saya suka makan roti. 很好，我喜欢面包 atau 我喜欢吃面包. Saya suka makan nasi. 很好，我喜欢米饭 atau 我喜欢吃米饭. Oke, saya mau minum teh. 我要喝茶。很好，我要喝茶. 对，我要喝茶. Saya mau minum cola. 我要喝可乐我要喝可乐. Saya suka minum kopi. 我要喝咖啡 很好，我喜欢喝咖啡. Saya suka minum susu. 我喜欢喝 aduh lupa lagi 牛奶。对，我喜欢喝牛奶. Oke, 很好. Oke, 很好. Terakhir, kemarin kita belajar tentang tahun, bulan, tanggal, hari. Masih pada ingat? C Oh, tahun dalam bahasa Mandarin pakainya apa? 面 Nian. Betul. Berarti kalau tahun 2025, 二聊二五 Erling-ling. early. salah ya Erling apa Erling Erling. Erwu 啊，对，2025 Nah, 2025. Nah, hari ini, oh, bulan 5 berarti 5月, betul, tanggal 5, 5号 5号. Nah, hari Senin. 是 Sing, sing, 星期一。对，Yeah. 星期一 ah, Right, 星 okay. 期一. Kan hao. Jadi tahun, bulan, tanggal, hari. Nah, hari ini tahun 2025 berarti 2025. Nah, kemudian bulan 5, bulan Mei, bulan kelima, berarti 5月. Nah, tanggal 5, 5号. Nah, 5月 5号. Kemudian hari dimulai dari Xingqi. Hari Senin, hari pertama jadi Xingqi i. 啊，2025年5月5号，星期一. Oke, 我们复习一下. Kita coba review. Oke, berarti misalnya yang pertama, sama Shul. Yang pertama, Cingci mulai dari mana dulu? tahun ya Tahun. Hmm, 1945年。有学对，无1945年. 15年。Kemudian, Um, 8月
Payue, betul, Agustus Pai. bulan ke-8, jadi pa ya, Payue. Habis Ershiji, bukan Ershiji, kalau er, Ershiji jadi 27. iya, Ichi. Ah, Ershiji, Shiqi aja, Shiqi 17号 Hao, betul, Shiqi Hao. 星期一 Xinjie, Xinji Xinji I, betul, Senin hari pertama jadi Xinji I. Nah, jadi tahunnya dulu tadi I Ciu Si U Nian, ya, Agustus bulan ke-8 jadi Pa Yue. Nah, 17 Shi Qi Hao, Xinji I. Oke, yang kedua. 很好，2017年。Kemudian setelah Nian, setelah 4月 Yue, 很好，Oktober 4月 10 jadi 10 Panian, 八 Nian, 年八号，对，哦很好，8号啊，Jumat 星期五星期五，五很好呀。2017年啊，tadi Oktober bulan ke-10 jadi 10月8号星期五。Oke, 第三个了六年啊2006 2006年，kemudian 6月6月32号31 31号好，星期三星期三对，星期三啊，2006年，kemudian Juni bulan ke-6 jadi 6月31号星期三ya, Rabu hari ke-3 星期三。Oke, 第四个yang keempat 2Jojo si Jojo kebalik mulu 1992年11月4号星期日。OK，很好。1992年11月4号星期日。Oke, terakhir, 第5个。对，1898年9月24号星期二星期二。对，那1898年9月24号星期二。Oke, untuk yang bagian ini, 有没有问题？没有 Meo. Bisa dipahami ya, pokoknya kalau misalnya untuk tanggal, bulan, tahun, ya kalau dalam bahasa Mandarin dimulai dari yang terbesar. Jadi tahunnya dulu, ya tadi tahun disebutkan satu persatu angkanya, ya kemudian bulan. Nah, bulan dalam bahasa Mandarin, ya tinggal mengikuti bulan ke-1 sampai 12. Nah, Januari mulainya dari Yue, nah sampai Desember 12月. Ya, kemudian tanggal kalian bisa pakai hao. Nah, tanggalnya dulu baru hao. Nah, baru terakhir adalah hari. Nah, untuk hari, xingqi-nya dulu, baru i sampai liu, sampai Sabtu. Ya, xingqi i, xingqi er, xingqi san, ya, sampai xingqi liu. Yang berbeda hanya hari Minggu saja, pakainya xingqi re atau xingqi tian. Nah, untuk hari Minggu. Oke.
kalimat tanyanya, misalnya kalian mau tanya bulan apa, hari apa. Nah, dalam bahasa Mandarin kita pakainya adalah ci, ya, berapa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya jadi berapa. Kalau dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, biasanya kita nanyanya hari apa gitu ya, bukan hari berapa. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, karena dia pakainya adalah angka, jadi kata tanya yang dipakai menggunakan ci. Nah, sebenarnya letak ci-nya ini adalah di mana letak angkanya. Misalnya, hari ini hari apa? Nah, hari ini kalian bisa pakai 今天. Nah, kemudian 星期, kita kan biasa pakai 星期一, 星期二, 星期三. Nah, karena jawabannya ada di belakang, makanya kata tanyanya juga ada di belakang. Nah, 今天星期几? Nah, 今天星期五, misalnya hari ini hari Jumat. Berarti kalau Laoshi tanya ke kalian, nah sesuai hari ini, kalau Laoshi tanya 今天星期几? Jawabannya apa? 今天星期几? 今天星期一。对，星期一。星期一。今天星期一。Oke, lagi misalnya Laoshi mau tanya 明天, nah 明天 besok. Nah, Laoshi mau tanya 明天星期几? 今天星期二。对，明天星期二. Nah, 明天星期二. Oke, misalnya lagi Laoshi mau tanya 昨天, nah 昨天星期几? 昨天星期天。对，nah 昨天星期天 atau 昨天星期日. Nah, 昨天 kemarin. Nah, jadi ci berapa di sini dipakai untuk menanyakan hari apa, ya, bulan berapa, tanggal berapa, ya, nanti juga pakainya adalah ci. Oke, Laoshi coba. Kalau tadi kita jawab misalnya bulan, nah kita biasanya bla bla bla, yue, bla bla bla, hao. Nah, contohnya yue, hari ini 5号, nah, 5月5号. Ya, 5月5号. Nah, kalimat tanyanya juga sama, berarti dia di jawabannya, ya kan? Makanya dia pakainya adalah bulan berapa? 几月. Nah, bulan berapa? 几号, tanggal berapa? Ya, misalnya Laoshi mau tanya hari ini tanggal berapa? Nah, Laoshi bisa pakai 今天几号. Kalau Laoshi tanya seperti itu, 今天几号? Jawabannya gimana? 今天天5号。对，今天5号. Nah, hari ini tanggal 5. Nah, 今天5号. Lagi berarti tadi kalau Laoshi mau tanyanya 明天, besok, 明天几号? 明天六明天号。 6号. 6对，号。明天6号. Besok tanggal 6. 明天6号. Kalau Laoshi mau tanya 昨天 kemarin, 昨天几号? 昨天10号。对，昨天4号. 昨天4号. Sama, kalau kalian mau tanyanya hari ini bulan berapa, berarti tinggal diganti 今天几月.
Nah, 今天几月? Nah, tadi berarti misalnya jawabnya berarti 今天5月. Ya, jadi kalau misalnya untuk kata tanya untuk waktu hari, kalian bisa pakai 几. Nah, bagaimana dengan tahun? Tahun juga sebenarnya bisa saja pakai 今年, tahun berapa. Nah, tapi biasanya untuk tahun kalau tidak pakai 几, bisa juga pakai 那. Nah, di sini lebih ke which year. 今年 atau 那年. Nah, jadi ini untuk kata tanya. Nah, untuk kalimat tanya. Berarti kita sudah belajar kalimat tanya kemarin 什么, ya kan? Apa. Kemudian 几 berapa. Nah, dan 嘛 apakah. Nah, 你忙吗? Apakah kamu sibuk? 几 berapa. Oke, 到这儿 sampai yang ini 有没有问题？没有。没有。没有。Oke, 真好。Kalau tidak ada, lalu lanjut ke jam. Nah, waktu. Oke, kemarin kita jam belum sama sekali ya? Belum. Laushe. Baru Belum. hari, Oke. hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, hari ini berarti kita belajar tentang waktu. Kalau nanti ada waktu, saya tambahkan untuk kegiatan. Jadi kalian nanti bisa bikin kalimat. Nah, yang pertama di sini yang perlu kalian ingat untuk jam dalam bahasa Mandarin adalah 4 ini. Ya, penggunaannya sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak sesulit bahasa Inggris. Ya, yang pertama ada tian atau tianzhong. Ini dipakai untuk o'clock atau jam 00. Nah, misalnya jam 8.00. Nah, 8 adalah pa. Nah, jadi jam 8.00 kalian bisa pakai pa tian atau pa tianzhong. Nah, pa tianzhong. Nah, untuk jam 8.00. Berarti kalau misalnya Laushe mau bilang jam 7.00, 7:6. 7点. 7点. Nah, 7点 atau 7点钟. Nah, jam 10.00, 10点. 10点. 对，10点 atau 10点钟. Nah, jadi tadi kalau tian atau tianzhong dipakai untuk jam tepat 00. Nah, 7.00, 8.00. Nah, kemudian ini loh percepat dikit sebelum nanti masuk ke satu persatu. Fen ini menit. Nah, fen dipakai untuk menit. Nah, tadi kalau misalnya jam 8, kalian bisa pakai 8. 8 Nah, kalau ini misalnya jam 8:10, berarti kalian tinggal tambahkan saja 8点, 10 kan 10. Nah, 8点10 atau 8点10分. Nah, fen-nya boleh dipakai, boleh tidak. Berarti kalau misalnya Laushe mau bilang jam 8.20, 8点20. 8点2. 很好啊，8点20 atau 8点20. Nah, jadi menitnya tinggal ditambahkan. Kemudian yang ketiga, ini adalah pan, 30, half. Nah, misalnya 8.30, berarti kalian juga tinggal tambahkan 8点半. Nah, 8点半. Berarti kalau 7.30, 7点半. 对，7点半. Nah, 7点半. Oke, terakhir ini ke. Untuk ke ini ada dua macam. Nah, yang pertama ada i ke.
ini untuk 15, ya, menit 15, dan 3 ke untuk 45. Contohnya, berarti kalau 8.15, dia pakainya adalah 8点 Ke. 对， I- 8点一刻。8.45 pakainya 8 Patien sangke. 对，8点3刻。 Tapi di bahasa Mandarin bisa nggak nih langsung kayak jam 7 kurang 15. Jadi kayak jam Ah. apa namanya? Maksudnya kayak Pakainya gimana sih kurang. maksudnya ya? Jadi sebenarnya kan jam 6.45 tapi jam 7 kurang 15 gitu. 可以, bisa. Yang membedakan kalau misalnya mau pakai kurang, dia itu pakainya cha. Cha itu artinya kurang. Jadi kalau misalnya tadi berapa? 8.45 berarti sama dengan 9 kurang 15, ya kan? Kita tulis lihat. 9 kurang 15 gitu kan. Berarti pakainya cha, cha artinya kurang. Kurangnya kan 15. 15 menit tadi kalian bisa pakai ike. Nah, cha ike ke jam berapa? Ke jam 9. Yo. Iya, tuh. Iya. Jadi kalau untuk kurang, dia dibalik. Posisinya menitnya dulu, baru kurang ke jam berapa. Baik. Misalnya lagi berarti apa? Jam 5 kurang 10. 下一个是 Kalau 10 berarti apa? 茶室，加对，设呀，加茶设室五它是点，分5点。5茶室点，分五点。对，它是分5点。Baik, 可以. Nah, jadi sebenarnya tadi selama yang dipakai hanya itu saja. Nah, tadi untuk 00 bisa pakai tian, kemudian untuk menit sen. Sen di sini dipakai menit jam ya. Kalau misalnya untuk durasi, misalnya kalian mau bilang 5 menit lagi gitu untuk durasi, biasanya pakainya fencung, 5分钟, 5分钟. Tapi kalau untuk jam bisa pakai fen saja. 5分钟. Nah, tadi pan setengah ke seperempat 15:45. Oke, sampai sini 有没有问题 sebelum 老师 mulai masuk satu-satu? 没有。没有? Oke. Oke, tadi ya untuk 00 dia pakainya tian atau tianzhong. Yang perlu diperhatikan untuk penggunaan jam yang angka 2 ini juga pakainya bukan tapi liang. Nah, liang tian untuk jam 2.00. Nah, liang tian atau liang tian zhong. Nah, tadi jam 11 misalnya 11 tian atau 11 tian zhong. Oke, berarti yang tiga, yang nomor 1, Qi-dian. Jam berapa? Qi-dian. Gambar yang nomor 1, Qi-dian. Jiu-dian. Wih, Jiu-dian atau Jiu-dian-zhong. Oke, yang kedua, Qi-dian. Pa-dian. Pa-dian, atau Pa-dian-zhong. Oke, bisa pindah tadi ke sen. Nah, sen. Nah, kalian tinggal ikuti saja menitnya. Yang perlu diperhatikan untuk sen adalah menit ke-1 sampai menit ke-9. Di sini dia harus menyebutkan lingnya. Nah, misalnya jam 2.05 jadinya liang tian ling wu fen. Nah, liang tian ling wu fen. Nah, yang lainnya tidak perlu, hanya menit ke-1 sampai 9, karena 01, 02, 03, 04. Nah, tapi untuk yang depannya tidak perlu ada lingnya. Nah, jadi liang tian jam 2, ling wu fen. Lewat 5 menit.
Nah, yang lain sama sesuai yang tadi Laus jelaskan di awal ya, 12.40 berarti 12-nya dulu 12点. Nah, kemudian 40-nya 40. Nah, 20, 50, 25, 35 semuanya sama. Nah, 我们看一下. Kita lihat berarti yang 第一个 yang nomor 1 起点. 一些是一点有一点2.5零，对，零五， 5. 对，atau 11.05 分，很好。第二个yang kedua 几点是一些是是1点10.35 iya soal deh 十点是点点35 3035对35 分分。 10.35 atau 10.35 分. Kalian kebiasaan pakai jam analog? Yoi. Jangan-jangan pada nggak bisa baca jam nih. Bisa dong, masa kayak bocah SD sekarang? Ya, jangan dong. Oke, Tisan kok. Yang nomor 3, 几点 Patien Lingwu. Enggak, bukan. Berapa itu? 4. 12.40. Hey. Oh iya, oh PR. sorry. PR. 12 Seer, Tian. Tian. 点 se 40. 40. 对，12.40 分。Oke, terakhir 第4个几点 Utien 5点 apa Erseven. 对，5.20 分. Nah, 5.20 分. 5:20. Nah, 5.20 分. Oke, untuk 分有没有问题？ Ayo, langsung boleh minta yang udah dicoret-coretnya. Yang udah dicoret-coretnya. Apa enggak kesimpan ya? Kenapa? Yang ini ditulis di sini Iya, maksudnya? yang ditulis-tulis di sini 可以 boleh diminta. 可以。Nanti Laoshi kirim lagi yang untuk bagian waktunya ya. Nah, next dulu. Nah, tadi setengah ya pakainya pan. Sama 2.30 juga pakainya liang. Nah, liang, tian, pan. Nah, liang, tian, pan. Nah, 12.30, 12点半. Nah, berarti yang 第一个, yang nomor 1, 7点. Wutian Ban. 不是 Oh, Jio Ban, salah. 9点半. Nah, 9.30. Oke, 第二个几点？ 10点半 Seerban. 到10点半. Oke, 第3几点？ 10 pan. 对，10点半. Oke, pan harusnya lebih mudah 30. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Laoshi boleh nggak pakainya 9.30, bukan 9.30 gitu ya maksudnya. Nah, boleh. Kalau misalnya kalian lupa pan, kalian bisa pakai misalnya 9.30. Nah, 30 dari 30. Nah, tapi lebih panjang aja. Nah, 9.30. Oke. Terakhir tadi setelah pan ada ke. Nah, ike atau san ke. Nah, ike tadi untuk 15, san ke untuk 45. Nah, ike sama. Kalau 2.15 berarti liang tian ike. Nah, 11.1. Oke, berarti yang 第一个, yang nomor 1 ini 4.15. 怎么说呢?
Setian 这天 一个 ke很好，4点一刻。Berarti kalau 445? Setian apa lagi tuh? 3 3 3刻。 Angke ya. 对，4点3刻啊，445 aku tulis di sini. 3刻。Oke, 第二个 yang kedua 8:15. 8点一个 Setian一个好，8点一刻8:45. 8点3个 Setian sanke 8点3刻。Oke, 第3个 6:15. Liu 6 Liu 3 Liu 6 Tian 点一一个个一刻，对，6点一刻，berarti 一刻 6:45. 6 6 点 3 7点3个很好，6点3刻. Nah, 1刻 atau 3刻. Tadi, Lausher kalau lupa gimana? Ya udah pakai aja 15-nya. Nah, 6:15 misalnya 6点15. Nah, atau 6点45 untuk 45. Nah, tapi 15 atau 45 ya, punya penyebutan sendiri. Tadi kalian juga bisa pakai 一刻 atau 3刻. Oke, 一刻 dan 3刻有没有问题？没有 Ya Allah Meo. Iya. Oke. Kalimat tanyanya juga sama. Kalau kalian dengar dari tadi Lausher nanya. Nah, pakainya adalah ci untuk berapa. Ci dian. Jam berapa. Ci dian. Oke, kita coba musik dari itu. 好，你们看，现在，现在 artinya sekarang, sesuai gambar yang ada di situ. 现在几点？ 5点1刻很好，5点1刻。OK，现在几点？ Depan 4 点 Setian 对，4点。OK，现在几点？ Santian 3点05 3点 Liang 5 Liang Wu 05，对，3:05. Nah, karena 05 ya. Kemudian 现在几点？ Liu Tian Pan 6点半6:30. Oh, oke. Nah, ini berarti 怎么说几点？ Hatian 8点25 25分很好，8:25. Nah, 8:25. Oke, 真好。kalau lo tanya real, real, 现在 sekarang 几点？ 10点 Setian 10点 Setian 10 12 对，ada yang masih 40, ada yang 41. 对，10:41 10:41 atau tadi 4:40 10:40. Oke, 很好ya. 几点 tadi dipakai untuk nanya jam berapa. Oke, nah sekarang tadi kan kalian belajar jam sudah. Bagaimana pembagian waktu dalam bahasa Mandarin? Kalau untuk jam sendiri dalam bahasa Mandarin itu penyebutan umumnya hanya sampai 12. Jadi mirip sama bahasa Inggris yang lebih pakai AM dan PM. Ya, dalam bahasa Mandarin juga sama, menyebutkan pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau tadi English dia cuma ada AM dan PM, bahasa Mandarin agak lebih banyak memang. Tapi kita coba fokus sama yang kita sudah pelajari saja. Misalnya, kalau setiap hari menyapa kalian selamat pagi. Pagi itu apa dalam bahasa Mandarin? 早上早上. Oke, selamat siang. 晚上下午好下午.下午好 oh ya Oke, nah siang-nya untuk kita pakai untuk siang. Nah, kemudian selamat malam. 晚上晚上. 对, oke. At least kalian hafal 3 itu. 早上, 下午, dan 晚上.
Nah, 早上 untuk pagi, 下午 untuk siang, 晚上 untuk malam. Oke, walaupun sebenarnya pembagiannya tuh agak lebih spesifik lagi untuk bagian pagi dan siang. Ini langsung edit dulu ya. 早上 sendiri sebenarnya itu lebih ke early morning kalau dalam bahasa Mandarin. Biasanya lebih seperti jam 6 sampai jam 8. Ya, kemudian 上午, nah 上午 baru dia jam 8 sampai jam 11. Nah, tapi kita nggak perlu bagi, kita sepakati saja gitu ya. Kita pakai yang 早上 saja biar kalian nggak terlalu sulit menghafalnya. Kemudian Chung'u sebenarnya Chung sendiri, Chungnya Chungguo China artinya tengah. Nah, makanya nun atau tengah hari dalam bahasa Mandarin itu biasanya pakainya Chung'u. Biasa jam 11 sampai jam 1. Nah, setelah jam 1 dia baru pakai Xia'u. Nah, dan malam Wanshang, nah, jam 6 ke atas. Wanshang. Nah, tapi kita coba saja pakai yang Chaoshang, nah, Xia'u dan Wanshang. Oke. Penyebutannya bagaimana? Nah, ingat kalau dalam bahasa Mandarin dimulai dari yang terbesar dulu. Nah, berarti dari pagi, siang, sore, malamnya baru jam yang spesifik. Nah, jadi misalnya di sini jam 8.05. Nah, tadi kalau misalnya langsung pakai 早上 berarti 早上8.05. Nah, 早上8.05. Nah, pagi, siang, sorenya dulu, baru angkanya. Nah, tadi misalnya jam 12, berarti dia pakainya 中午12点. Nah, 4.30 sore, 下午10点半. Nah, 9.15 malam, 晚上9点一刻. Nah, jadi pagi, siang, sore, malamnya dulu, baru jam. Oke, paling tidak tadi tahu 早上, 下午 dan 晚上. Nah, 早上, 下午 dan 晚上. 我们试试, kita coba. Oke, 7.30 berarti tadi pakainya apa? 早上，早上 Chaoshang Setianpan. 7, 一七 Cidianpan. 点半， 4.30 itu mah. 7点半, 很好. Kemudian 第二个, yang kedua. Chaoshang 早上 Setian Se. 对，10点10分 atau 10点4. Oke, 第三 下午下午. 10 Oh, walaupun tulisannya 14, tadi ingat? Jam 2 ya. Tuh, maksudnya jam 2, ya kan? 2 pakainya apa tadi? Liang 一个很好，下午2点1刻. Ya, jadi walaupun di situ tulisnya 14, kalau di China dia tetap bacanya jam 2 siang. Jadi 下午2点1刻. Oke, 第四个, yang keempat. 下午下午下午第Setian 4点 apa namanya 4 tuh 十 分. 对啊，下午10点40分. Nah, 下午 tadi siang. Jam 16 yaitu jam 4. Jadi 4点 nah 40 40分. Oke, 第五个晚上晚上 Yang 九点对，nah 晚上9点. Nah, 21 sama seperti jam 9. Jadi 晚上9点. Oke, terakhir. 晚上 Wanshang Hatian Yin Ke. 晚上
8点一刻啊，晚上8点一刻。OK，有没有问题？ Meo. Oh 没 iya 有， yang ini yang tadi belum ada tuh Lausnya yang di mana？ website-nya. Yang tadi yang jam-jam kategori jamnya. 哦，是，nanti老师akan kirimkan ulang. Oke, 很容易, mudah kan? Mudah kalau ingat. Mudah kalau ingat, mudah kalau ingat dan mudah kalau angkanya sudah hafal. Ini yang jawabnya cepet, kayaknya udah mulai hafal angka. Nah, jadi sebenarnya tadi untuk jam, nah yang penting ingat tadi tian untuk 00, sen untuk menit, nah tan untuk 30 dan ke dan san ke untuk 15 dan 45. Oke, kalau ini nggak ada masalah, Laoshi lanjutkan. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat utuh dari, sebentar, maksud sini dulu deh. Nah, tadi 现在. Nah, 现在, sekarang. Nah, kalau mau tanya sekarang, kalian bisa pakai 现在. Misalnya, 现在几点? Sekarang jam berapa? Nah, 几点? Oke. Tapi kalau lagi conversation kayak gini perlu nyatain waktu apa yang kayak tadi nggak kayak Wanshang, Oh, Xiao. kalau misalnya udah tahu konteksnya, tidak perlu. Nah, misalnya kalian janjian makan malam, kan udah jelas pasti makannya malam, ya kan? Saya buyung. Nggak perlu. Nah, terus misalnya kayak meeting, kalau misalnya kalian udah tahu meetingnya bakal sore, nah kalian bisa langsung ngasih tahu waktunya jam berapa. Oke, karena kita kan nggak pakai detik ya, ini detik miao. Langsung nggak menjelaskan ini. Oke, sebelum ke yang ini, Lausher jelaskan ke ini dulu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Mandarin, kalau dalam bahasa Indonesia kita taunya SPOK, ya kan? Keterangan letaknya ada di akhir. Nah, tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu keterangannya dulu, subjek, keterangan, verb, objek. Nah, jadi waktunya atau tempatnya atau caranya baru apa yang dilakukan. Nah, di sini, nah, misalnya Laushe mau bilang saya bangun pukul 6 pagi. Nah, saya, nah, waktunya, nah, pukul 6 pagi, 早上6点. Nah, baru bangun, 起床. Nah, 我早上6点起床. Nah, saya bangun pukul 6 pagi. Nah, saya tidur pukul 10 malam. Nah, nah, keterangan waktunya 10 malam. Berarti 晚上10点 tidur 睡觉. Nah, 我晚上10点睡觉. Kalau dalam bahasa Indonesia, biasa kita bilang saya tadi bangun jam 6 pagi. 6 paginya di belakang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Mandarin, kalian pindahkan ke depan, ke awal. Jadi keterangannya dulu, baru verb, baru objek. Nah, di sini saya masukkan beberapa kegiatan. Nah, tadi misalnya qi chuang, bangun tidur. Kemudian yang kedua ada xi zhao. Nah, xi zhao, mandi. Shang ke, mulai kelas. Nah, shang ke. Selesai kelas, 下课. 回家, pulang ke rumah. 回, kembali, 家, rumah. 回家. 看电视, menonton TV. 看, menonton, 电视, TV. 看书, 看, bisa juga untuk membaca, 书nya, buku. 学习, belajar. 做作业, mengerjakan PR. 睡觉, tidur. Nah, sekarang kalau Laushe mau tanya, mau bikin kita shangge, nanti saya mulai kelas pukul berapa kita? 9
30. Berarti kira-kira kalimatnya jadi gimana? 我想ke Wo. Tadi apa dulu setelah subjek? keterangan. 我上 Keterangan waktunya dulu berarti wo 我想早上想早上早上我小香9点半9点半上课。很好上课上课我早上9点半上课jadi waktunya dulu baru kegiatan yang dilakukan. Lagi misalnya kalian mau bilang saya pulang ke rumah pukul 15.00. 我我早上我我西午我喜欢下午想午下午午3点3点点回回家。回家。回家。对，我下午3点回家。我下午3点回家。Oke. Saya mengerjakan PR pukul apa ya? 20.15. 我晚上8点8点一8个点一个做作作业。业做作业很好。做作业我晚上8点一刻做作业。我晚上8点一刻做作业。很容易，easy，mudah kan? Itu latihan. Oke. Yang kegiatan ini ada di PowerPoint yang sebelumnya? Ada. Ada, Yang nggak ada. itu Jadi yang kalian, kategori waktu doang. oke, kalian bisa lihat ke yang itu. Kita coba kerjakan latihan yang ini. Berarti yang ke. Kira-kira gimana?我小香我小上我手上88点8点半8点洗澡。很好。要好，我早上8点洗澡。OK，第二，我小小我早上9点半6点半上课。上课。OK，我早上6点半上课。第三，我下午我下午kebalik 12点12点一颗一一刻个回家回家。回家。OK，terakhir 我想我晚我上晚上我晚上几点几几点点上几课点上上课课上课做睡做觉作业。做作业。对，我晚上几点上课做作业。很好。Oke. Subjek, keterangan, jadi waktunya dulu, kemudian baru apa yang dilakukan. Nah, ini baru satu keterangan, baru keterangan waktu, nanti keterangan tempat juga sama. Nah, keterangan tempat juga sama, letaknya di awal. Ini basic grammarnya bahasa Mandarin ya, subjek, keterangan, verb, objek. Kalian bisa pakai untuk apapun. Nah, kosakatanya kalian bisa menambah sendiri. Tadi misalnya kegiatan sehari-harinya bisa kalian tambahkan, misalnya suka paintung, olahraga, atau misalnya apa video, traveling, banyak lagi. Oke, nah ingat kalau kalimat tanya dalam bahasa Mandarin letaknya adalah di jawabannya.
ya kan? Misalnya tadi nomor 1, saya mandi pukul 8 pagi. Nah, berarti kalau langsung mau tanyanya, kamu mandi jam berapa? Gitu ya. Kalau dalam bahasa Mandarin, jamnya kan di awal. Nah, jadi sama. Ni, qi, tian, jamnya dulu. Ni, qi, tian, si, cao. Mandi. Nah, karena nanti jawabannya, jawaban qi, tian, adalah angka 6. Nah, ni, qi, tian, si, cao. Misalnya kalian tadi jawab, wo, pa, tian, si, cao. Nah, 我8点洗澡. Nah, jadi jam berapanya dulu? Kamu jam berapa mandi? Ni, 几点洗澡? Nah, 我8点洗澡. Nah, berarti kalau misalnya yang nomor 2, Rosha mau tanya, kamu mulai kelas jam berapa? Ni Ni Chi Chi Tian Tian Shan Ke. Kan Shan hao, Ke. ni 几点上课? Nah, berarti yang ketiga, kamu pulang jam berapa? Ni Chi Tian 回家 Wija. 回家，你几点回家? Lagi, kalau semua tanyanya, kamu tidur jam berapa? Ni Chi Tian Shui Jiao. 睡觉。很好，你几点睡觉? Jadi 几点 jam berapa? Oke, 有没有问题？有 Yo. 没有，masih mudah? Ya. Ya, masih mudah dipahami. Oke, 挺好，很好，很好。Karena hari ini kita belum fusi, kita belum review. Lalu harus tetap review untuk mendengar suara kalian satu persatu. Nah, dari tadi nih yang lumayan aktif. Sambil absen seperti biasa. Tambah-tambahkan saja lah ya. Oh, seperti yang sudah, seperti yang minggu lalu, ini harusnya kalian masih pada ingat pelafalannya. Umur, sui, sui. Kemudian suka, si guan, si guan, shi, makan, he, minum, 出生, lahir, 生日, ulang tahun, 生日. Yang terakhir, kalian bisa tambahkan jam kalian biasa tidur, 睡觉.
Misalnya, 我晚上10点睡觉啊，睡觉。OK，我们试试。发啦，开始。 Ada Roger. Lalu saya tahu kamu ada dan kamu siap. 你们好，我姓个米lang，我叫法拉苏拉个米lang。aduh lupa. 我22岁，我喜欢吃面包，我喜欢喝咖啡。我2003年出生，我的生日2月。18号，我下午睡觉。下午 siang, Oh salah, 晚上晚上呃dan 2点 jam 2. jam 3哦，3点3点睡觉。天呐，晚上3点睡觉。好的， Habis sholat subuh, Miss. Habis sholat subuh, Losya. 哇，小了。 Masya Allah. Agung, Agung 在吗？ Ahmad, Sukron, Ahmad Sukron ada. Mhm. 你们好，我姓Ramadan，我叫Ahmad Sukron Ramadan。我喜欢，我22岁， Mhm. 我喜欢吃面，我喜欢喝茶。我2002年出生出生，我的生日12月3号，我要没嗯我10点睡觉。我晚上10点我晚上10点睡觉。 OK，很好。Aldo, 你们好，我姓 Ramadan，我叫 Aldo Rizky Ramadan。我22岁，我喜欢吃面条，我喜欢喝茶。我2002年出生，我的生日12月1号。我10点睡觉。我晚上我晚上10点睡觉。 OK，很好啊。Aura， Ya, 嗯哼，你们好，我姓Lestari，我叫 Aura Halisadin Lestari，我21岁，我喜欢欢我喜欢我喜欢吃吃米包面面，包。 terus 我想喝茶，terus 我2003年出
生祝生，我的生日11月tanggal 9 itu 29号，我是睡觉，我晚上10点晚上10呃点10点睡觉。睡觉。 OK，很好。Bayu，Yuk. Nimen hao pusing nugroho. Husiao bayi nugroho. Wu sui. Wu xian qi. 喜欢， Wu 我喜欢吃 wo xi huan se mian. Wo xi huan he cà phê. Wu ling ling sanian. Chu seng wo de sing ri. She you 约我的生日you 12号我 jam jam berapa biasa tidur? di Dian 10点。 jam 我晚上我晚上10点。我晚上Dian 学校 Oke. Oke, semua tidur jam 10. Berlin? Berlin, Cai? Dani? Hadir. Hmm. Nimen hao, washing Irsyad, Wociao Dani Irsyad, Wo Sui, Wo Sihuan Cilamien, Wo Sihuan Cha, Wo Ling Ling, San Nian Cheseng, Wo De Sheng Ri, San Yue San Hao, Wo Shetian Sui Jiao. 也是4点睡觉，晚上4点睡觉。Oke, Dava. Hadir. Mhm. Nimen hao, wo xing Pradana, wo ciao, Dava Arya Pradana. Wo sui, wo shi huan chi mian, wo shi huan he, nai cha, wo ling ling san nian, chu seng, wo shi deng ri yue, 我的生日 wo te seng re yue, xi ba hao, 是 wo 8 chư ba hao, 我 wo liang dian xi sui jiao. 晚上2点睡觉。好的。Faiz. Dear Lasir. Niman hao, washing Azmi, Washaw, Rizki Azmi, Wa I Sui, Washihuan, She Mian Pao, Washihuan He Cafe, Wa Ling San Nian, Chu Sheng, Wa De Sheng Re, San Yue Shi Hao, Wo Ling Tian Xun Jiao. 2点。 2点。 Oke.
Oke, oh, Desvika Ya. sudah bisa? Desvika, saya mau. Oke, Lausya. Saya kedengeran nggak, Lausya? Oke. Oke. Maaf ya, Lausya, kalau berisik lagi di luar. Oh, Oke. 你们好，我是 Octavia，我叫 Jessica Aisyah Octavia，我是苏西，Sui, 我喜欢吃面条，我喜欢喝咖啡，我2002年出生，我的生日是6月9号，我晚上10点睡觉。 oke, hao. Febri, 你们好，我姓Ardiansyah，我叫 Febrianto Ardiansyah，我22岁，我喜欢吃面包，我喜欢喝咖啡，我2003年出生，我的生日2月18号，我嗯我二点2点睡觉，我2点睡觉。我2点睡觉呀。 Oke, 很好。Ferdihan, Hadir Lausia. 嗯 你们好，我姓Darman，我叫 Ferdihan Darman，我23岁，我喜欢吃拉面，我喜欢喝茶，我2001年出生，我我我的的生我日的生日12月10号，我晚上11睡觉11点，啊， 11点11点点睡觉。睡觉。 Oke, 很好。Fikri, Hadir Lose，你们好，我姓Fahrozi，我叫 Fikri Fahrozi，我23岁，我喜欢睡觉，我喜欢喝茶，我2003年出生，我的生日10月2号，我晚上11点睡觉。 oke, 很好。Guntur, 不在。Ilham, 很好啊，是1点。Oke, Iqbal, 你们好，我姓Mubarak，我叫Iqbal Isya Mubarak，我22岁，我喜欢吃面条，我喜欢喝茶，我2002年出生，我的生日12月22号，我晚上10
点睡觉。 OK，很好。Joel，你们好，我姓 Joel，我叫 Gregorius Joel，我21岁，我喜欢吃面，我喜欢喝咖啡，我00三年出生，我的生日4月28号，我晚上12点睡觉。 OK，很好。Kevin，呀，老师，你们好，我姓 Octavian，我叫 Kevin Octavian，我22岁，我喜欢吃早饭，我喜欢喝咖啡，我2002年出生，我的生日4月8号，我晚上10点睡觉。很好。Lutfi，Hadir, 嗯 hadir 老师。你们好，我姓 Wiratmaja，叫 Lutfi Wiratmaja。我22岁，我喜欢吃早饭，我喜欢喝水。我2003年出生，我的生日3月7号。我晚上11点睡觉。OK，很好。Nico，你们好，我姓 Prasetyo，我叫 Miko Danu Prasetyo，我2003岁，我喜欢吃面条，我喜欢喝咖啡，我2001年出生，我的生日是12月17号，我0点就睡觉。睡觉12点睡觉。 Ya, ya. OK，Muhammad Dafa，Muhammad Dafa， Hadir 老师，好，OK，你们好，我姓达发，我叫妈妈达发，我22岁，我喜欢吃拉面，我喜欢喝茶，我2002年出生，我的生日10月8号，我晚上12点睡觉。 OK，很好。Ibnu，你们好，我姓 Hafiz，我叫 Muhammad Ibnu Haidar Hafiz，我22岁，我喜欢吃炒米饭，我喜欢喝冷甜茶，我2003年出生，我的生日1月11号，我晚上12点睡觉。OK，tadi es teh 对吗？ Es teh ya Oh, betul. 对，pakainya yang pink. Oke oke. Oke, kalau leng dia lebih ke cuaca. Nah, Oke，很好。Fatih， Fatih 在吗？Oke，老师 lanjut. No Priyansyah? No Priyansyah? Ucai? Raihan Ananda? Hadir, hadir. 你们好，我姓 Firdaus，我叫 Raihan Ananda Firdaus，我21岁，我喜欢吃炸鸡，我喜欢喝咖啡，我2003年出生，我的生日8月10号，我2点睡觉。睡觉，我2点睡觉。好的。
Rashid? Hadir. Mhm. 你们好，我是 Ibnu Muhsin，我叫 Rashid Ridho Ibnu Muhsin，我21岁，我喜欢吃面条，我喜欢喝茶，我2002年出生，我的生日5月23号，我晚上10点睡觉。 Oke, 很好。Rehan Dava? Udah Rosa. 你们好，我是刘浩，我叫Nanda Fadul Haq，我22岁，我是siswan G，我siswan H，我2003年出生，我的生日1月21号，我jam saya nggak tahu, Rosa. Biasa tidur jam berapa? Saya Mhm. jam 7 malam, Jam 7 udah tidur. udah Oke, malam tadi pakainya adalah 晚上. 7 晚上. Wangsa, 7 qi berarti 我晚上7点 我晚上7点睡觉. 睡觉。 Oke, 很好. Reza? 你们好，我姓Alfiansa，我叫Reza Alfiansa，我22岁，我喜欢吃米饭，我喜欢喝茶。我2003年出生，我的生日1月23号，我晚上11点睡觉。 Oke, 很好. Saganda? 你们好，我姓Saragi，我叫Sagana Gunandharma Saragi，我22岁，我喜欢吃早饭，我喜欢喝咖啡，我2003年出生，我的生日4月6号，我2点睡觉。2点睡觉. Oke, Siti? 你们好，我姓斗木，我叫Siti Asma斗木，我24岁，我姓王贺，我姓王这名标，我姓王贺家，我2000年出生，我的生日6月20号，我叫10点睡觉。我晚上10点睡觉. Yeah. Oke, Titan? Sorry, Sofian? Sofian Sauri, Pucai? Titan? Hadir, Bu. 你们好，我姓Putra，我叫Titan Bisma Putra，我22岁，我喜欢吃拉面，我喜欢喝咖啡，我2003年出生，我的生日4月8号，我12点半睡觉。 睡觉. Oke, terakhir, Yuda? 你们好，我姓Rohmansyah，我叫Yuda Gilang Romansyah，
我喜二岁，我喜欢吃早饭，我喜欢喝咖啡，我2003年出生，我的生日我的生日是1月22号，我9点睡觉。 6 点 jam 9对吗？9点睡觉。Oke,很好。Nanti untuk PowerPoint-nya, Laoshi akan kirim yang bagian angkanya sendiri yang tadi sudah Laoshi edit dan tambahkan. Nah, jadi di rumah, 在家你们可以复习, kalian bisa 复习, bisa review. 好吗？有没有问题？没有，没有。没有老师。 Oke, 好的，没有问题的话，kalau tidak ada,